Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu na Otvorenom. Danas ćemo razgovarati o kompoziciji, odnosno o vrstama kompozicija. Kompozicija u likovnom, znači raspored likovnih elemenata, znači točke, crte, plohe, boje. Ako te elemente rasporedimo na neki način koji nam je dovoljno prepoznatljiv, onda možemo govoriti o nekim vrstama kompozicija. Najjednostavnija podjela, pogledat si, je okomita kompozicija. Neće svaki put biti sve poredano tako baš okomito, ali evo za primjer najjednostavniji za početak. Ako to okrenemo, to je vodoravna kompozicija. Ako je bio postavljeno onako malo po dijagonali, to je dijagonalna kompozicija i te 1, 2, 3 su vrlo jednostavne. Sljedeća kompozicija je kružna, znači ako imamo elemente koji su otprilike raspoređeni u krug, znači nije nužno da su na slici krugovi, ali ako je otprilike kružni neki ovalni oblik, to je kružna kompozicija. Onda imamo piramidalnu kompoziciju, mogli bi je zvati i trokutasta, ali ajde nekom se valjda činilo ljepše da je zovemo piramidalno, znači ako su otprilike u oblik trokuta poredani elementi, to bi nazvali piramidalnom kompozicijom. Šta imamo još? Još imamo slobodnu kompoziciju. Slobodna kompozicija je bila kompozicija na kojoj se ne prepoznaje ni jedna od ovih stvari koje smo prije pogledali. Znači, recimo, kad bi pogledao sad ovu krošnju i posvuda ima lišća, posvuda ima grančica, nijedna nije dovoljno velika da bi dominirala, znači, fotografijom, onda bi za to rekli da je to slobodna kompozicija. Sad ćemo se pogledati nekoliko primjera na kojima ćemo to malo pobliže onako pogledati. Znači pravih umjetničkih djela, a ne ovih ovako jednostavnih prikaza koje se napravio samo za početak. Sad barem teoretski znamo vrste kompozicija, idemo pogledati nekoliko primjera na kojima ćemo to znanje provjeriti. Gledamo sliku nizozemskog autora Franza Halsa. Nizozemci su jako cijenili slike i sačuva se puno slika s motivima iz života. Neki put te motive nazivamo žanrovskim slikarstvom. Ovdje vidimo čovjeka koji sjedi za stolom i onako se malo ljulja na stolcu. Šta mislite, koja bi to mogla biti kompozicija? Dijagonalna. Znači on se nije baš nagnuo točno po dijagonali, ali dovoljno je nagnut da bi mogli reći da je to dijagonalna kompozicija. Gledamo jako poznatu sliku, autor je isto Nizozemac, Johannes Vermeer. Neki put piše Jan Vermeer, a neki put piše Jan Vermeer von Delft, kao iz grada Delfta. Sliku danas zovemo djevojka s bisernom naušnicom. Što mislimo, koja bi to bila vrsta kompozicije? Okomita? Ne, to bi bila piramidalna. Evo, vidimo. Puno puta portrete možemo svrstati u piramidalnu, jer otprilike bi mogli povući crte oko lika i dobili bi oblik koji sliči u biti piramide, odnosno trokutu. To ne znači da smo lik sprešali u trokut, samo da se otprilike, znači ako bi povukli linije, taj glavni dio motiva, glavni dio slike nalazi u nekom otprilike obliku trokuta. Ostanemo još malo s Vermeerom. Rekli smo znači da je on iz Delfta i gledamo panoramu grada u kojem je živio. Šta mislimo o toj kompoziciji? Koja bi to bila vrsta kompozicije? Glavni dio slike je panorama grada i ta panorama je vodoravna. Slika kompozicijski otprilike je organizirana u vodoravne trake, recimo tako. Obala u prvom planu, voda, grad, čak i na nebu ima malo tog vodoravnog ritma. Slika je vrlo detaljna, malo ćemo pogledati detalje. Puno sitnih detalja je okomitih. Ljudi na obali, stupovi, jarboli, crkveni tornjevi. Na taj način je učinio sliku puno zanimljivijom, znači razbio je malo taj vodoravni ritam koji generalno ima sa okomitim detaljima. Gledamo sliku pod nazivom Kolo s motivom iz doline Kupe. Slovenski autor Matija Jama. Što mislimo o toj kompoziciji? Na primjer, kad ne bi bilo tih curica, kad bi bio samo krajolik, to bi bila vodoravna kompozicija. Ajmo se još malo poigrati. Kad bi bila samo jedna od tih djevojčica na slici, to bi bila piramidalna kompozicija. Opet gledamo original sliku. Likovi su okomito postavljeni. Je li to okomita kompozicija? Ne. Te djevojčice tvore jednu veću cjelinu koja je kružna. Odnosno, nije to baš neki krug, više je ovalni oblik. I rekli smo, ako imamo kao glavni dio motiva nešto otprilike postavljeno u neki krug ili ovalno, znači vidimo, nema tu nikakvih baš doslovno krugova nacrtanih na toj slici, odnosno naslikanih, ali, znači, rekli bi za tu sliku da je primjer kružne kompozicije. A pogledamo si još jednu kružnu kompoziciju. Autor je Robert Delaunay. Rijetko kad je slika baš ispunjena vrlo prepoznatljivim kružnim oblicima kao ova, znači da bi rekli
očito da je to kružna kompozicija. Obično tražimo neke elemente koji tvore neku veću cjelinu i ta cjelina je otprilike znači kružna ili ovalna. Ne tražimo baš doslovno krugove, iako Delaunay baš ima onako uzorak, izgleda slika malo kao meta. Evo još malo plesa. Henri Matisse, sad već znamo, kružna kompozicija. Gledamo jedno od kasnijih dijela Claude Moneta, jednog od poznatijih francuskih impresionista, ako ne najpoznatijih. Glavni dio motiva, šta je glavni dio motiva? Voda, lopoči, cvijeće, a njih ima svuda po slici. Koja bi onda to bila vrsta kompozicije? Za ovu sliku rekao bi da je primjer slobodne kompozicije. Ajmo si pogledati još jednog Vermeera. Rekli smo da su Nizozemci jako voljeli slike. Kad su se u 16. i 17. stoljeću obogatili trgovinom, moglo si je i običan svijet u biti priuštiti slike. I zato imamo puno takvih slika, znači iz života, ne znam, ulice, gradovi, svakodnevne stvari koje ljudi rade. I jedna od takvih slika je ova od Vermeera. Razmislimo sad kako bi ovo mogla biti kompozicija. Žena i dijete, pa ova žena u hodniku, pa lukovi koji tvore hodnik. Sve je to okomito. Što znači ako su glavne stvari na slici okomite ili barem otprilike okomite, znači ne mora biti pravi kut, to je okomita kompozicija. Vermeer je inače poznat kao slikar koji je fotografski bilježio detalje, pa pogledajmo malo prvi pas slike, ciglice na podu. Malo su ulegnute ispred tog hodnika. Možemo pretpostaviti da tu ljudi više hodaju, pa su i tlakovci malo udubljeni. To su detalji. Naš, to jest vaš današnji zadatak, bi bio izabrati jednu od ovih 6 vrsta kompozicija i napraviti sliku za koju možemo reći da je primjer neke od tih kompozicija. Ja bih recimo preporučio da izaberete kružnu, čisto onako da malo mislimo kako ćemo te elemente rasporediti u slici, ali u principu izaberete bilo koju od tih 6. Bitno da je slika dobra i da možemo na njoj jasno pokazati, ok, to je recimo okomita kompozicija, dijagonalna ili koju god već izaberete. Znamo već. Opustimo se, budemo kreativni, bit će ok. Sretno.